Поголовье у нас 8 тысяч голов на данный момент. Маточно. Ау? Маточно? Нет. Чего? Завезли их из Австралии там 2011 первый поставка была, да? 12 начало. В 11 383 и в 12 2100. То есть весь год все маточное основное было завезено из Австралии. Так все это началось. Быки тоже были завезены из Австралии. Потом начали получать свой припор, свое потомство, ну и постепенно вот так накопили. Сейчас, в принципе, допустим, быков на семенение брали уже здесь по месту в Казахстане. Какие-то коровы здесь есть, ангусы из России уже закуплены, завезены. Ну, поголовье мы вообще планируем сокращать. Ну, репродуктор на 2500 где-то вообще изначально был рассчитан. Но мы вот так у нас получилось, что у нас на 8000 голов все вместе разрослось. И телята, и быки, и тому подобное. Ау? Ну, быков на племя особо, ну, берут только на товарные стада. У нас оператором по быкам является Терра. То есть мы здесь их выращиваем, это все, ну, это организация в одном холдинге. Мы здесь выращиваем, продаем им, они дальше уже реализуют, ну, по хозяйствам. Быков на племя как таковых особо вот в отдельные хозяйства не берут. Покупают телок, да, с телками проблем нет. Быки в основном вот именно по вот этой программе сейчас. Получается, кто знаком, кто не знаком, смысл программы, быки раздаются на товарные стада, общественные стада, товарные стада, по-моему, в приоритете. С тем условием, что их потомство зайдет на откормплощадку, что они своих телят потом реализуют на откормплощадку. Ну, там, естественно, от государства не получат субсидий, получат деньги от самой откормплощадки за реализацию. Ну, смысл программы в этом, что мы вам быков даем в аренду, вы ими пользуетесь, получаете генетику нашу хорошую, но взамен предоставляете нам, можно сказать, работу, обеспечиваете нас работой. Нет, в основном летом здесь вся инфраструктура, она не очень дорогая. Здесь все было построено быстро, не очень дорого, дешево. Зимние отелы, они требуют больше вложений. Поэтому у нас отел в основном происходит весной. Весной, начинается весной и летом. Потому что, ну, просто зимой делиться нереально с таким поголовьем. Слишком тяжело. Что, зажать надо? Или пусть так? You want to proceed? J'ai besoin de savoir, c'était Вот здесь они стоят. Когда материалось? 2 недели назад. Il y a 2 semaines peut-être? Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Окей, да. Хорошо. А вдруг я лишнее что-нибудь скажу? Non? Je le mets pas. D'abord, je voudrais qu'on note à quel point c'est du matériel de qualité et solide, en fait, que je ne connaissais pas. Mais pour une fois, je félicite les Australiens. Ну, мне, говорит, вот этот весь материал очень нравится. Видно, что он качественный и достаточно крепкий. Et je pense que effectivement le matériel de contention là pour contenir est un élément majeur en fait dans l'élevage pour pouvoir intervenir sur les animaux. Ну, это у нас, когда мы работаем, да, и очень важно, где содержатся животные, чтобы можно было легко иметь доступ к ним. Alors, je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses parce que vous savez déjà beaucoup de choses. Вряд ли что-то особо новое я вам расскажу, потому что вы все люди опытные. Mais ce qui est important, peut-être, c'est qu'on révise un peu ce qu'on a dit ce matin, en particulier sur l'état général de la vache. Ну, значит, повторяя то, что я уже сегодня до обеда говорила, нужно сначала посмотреть, какое вообще состояние
коровы. au moment du vélage. И во время отела. Alors là, ce qui est difficile, c'est qu'elle a vélé déjà depuis 15 jours. Да, но здесь у нас корова, которая отелилась уже 2 недели назад. Et je vous avais dit qu'il fallait qu'elle soit à peu près de note 3 en fait au moment du vélage. Mais Помните, après, если мы говорили, что там у них по шкале оценки должно быть на индексе 3 корова. nous savons que en fait, elle maigrit beaucoup la vache dans les 15 premiers jours. Donc on ne peut pas aujourd'hui vraiment juger comment elle était il y a 15 jours. То есть после отела через 3 недели она очень сильно сбрасывает вес, поэтому сложно определить, наверное, какая она была 2 недели назад. Et je vous avais dit qu'il y avait deux façons de regarder. En fait, c'est l'empreinte des côtes. Нужно ощупать со стороны ребер. Et là, on voit qu'on les distingue, mais pas trop. В принципе, сейчас можно различить ребра, но не сказать, чтобы сильно худая. Et puis, il y a ici И вот с этой части также нужно смотреть. le pli, Ага, здесь образуется складка le pli à la queue. под хвостом. Et là, normalement, je pense qu'il faudrait un peu plus de gras. По моему мнению, здесь должно быть чуть больше жира, чем сейчас. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a peut-être déjà un peu maigri en fait depuis le vélage. Donc, Но, как я сказала, да, после отела обычно худеет. je vous apprends donc la méthode, mais on ne peut pas juger sur cette vache qui, à mon avis, était en état. Alors, au-delà du moyen de contention, pour toutes les vaches du monde, en fait, il y a une solution en fait, pour tranquilliser l'animal. C'est de mettre sa main ici. En fait, toutes les vaches du monde, en fait, le poil part dans tous les sens. Вот здесь ту точку, которую она показывает, это точку, которую обычно трогают, чтобы успокоить животное. Alors, si vous voulez venir voir, Вот, может быть, если кто хочет посмотреть. Вот здесь ту точку, которую она показывает, это точку, которую обычно трогают, чтобы успокоить животное. Это то же самое практически у лошадей. Может быть, если кто хочет посмотреть. Où la vache, la couleur derrière est jaune. Вы встречались с случаями, когда цвет не розовый, а желтый? Vous voyez ça, des fois? Нет, Нет. не было такого. Non. Опа. Alors quand comme ça c'est jaune et l'avantage à cet endroit-là d'habitude c'est qu'on peut récupérer l'urine aussi. Et forcément la couleur de l'urine c'est tout aussi important. Да, кстати, пока мы здесь находимся, сразу обычно берем забор мочи, потому что состояние мочи тоже много о чем говорит. Donc là on ne va pas déranger la vache mais vous savez que l'urine bien sûr c'est jaune, transparent. Ну, то есть мы сейчас, конечно, этого делать не будем, беспокоить животное, но в нормальном состоянии она просто прозрачная. Nous avons en France une maladie que je sais, on connaît aussi au Kazakhstan, mais peut-être pas ici, qui est transmise par, vous connaissez la tique, une tique. Ouais. Voilà, la maladie est transmise par la tique et la vache, en fait, elle urine noire. Ну, вы, наверное, сталкивались, может быть, не знаю, как в этом регионе, есть проблема клопов. Да? Если клопы кусают, тогда черная моча обычно. Est-ce que vous connaissez le nom hein? Ça s'appelle pyroplasmose, c'est un parasite. Пироплазмоз? Пироплазмоз это клещики. Клещи, ага. Да. Пироплазмоз. Нет, такой нет. Mais vous n'en avez pas dans la région. Est-ce que Клещи есть, но именно пироплазмоз они не переносят. Oui, si, on a des tiques, mais ils sont D'accord. pas, ils Fait- transportent pas la plasmose. vous avez beaucoup de chance. Ну, вам тогда везет. Это туда, ближе к Челябинску, у C'est них plutôt проблема. vers la Russie, c'est vrai qu'ils ont ce problème. Ah, vers la Russie, d'accord, ok. Je pensais qu'avec ce climat c'était difficile pour les tiques, mais Я думала, может быть, это потому, что у вас климат такой, поэтому не переносят. Ну, est-ce que les tiques transmettent d'autres maladies? клещи chez еще vous? переносят какие-нибудь другие болезни? Ну, вроде мне нет. Ну, у нас нет. Ну, в основном у лошадей еще есть. D'accord, oui, bien sûr. Ouais. У лошадей, но не в нашем районе, а в Олюпольском, по-моему, районе, там болезнь тоже не переносят. Non, on n'a pas connu ça, mais dans une autre région. Ok. Donc voilà. Et alors, vous savez aussi qu'il peut y avoir une urine qui est plus rouge
Et dans ces cas-là, on a. Vous avez déjà vu des urines rouges ou rosées Бывает красная моча. Видели красную мочу, нет? Avec du sang. avec du sang? Oui. Было? Oui, ouais. Et à ce moment-là, il y a deux explications. Où on peut avoir une vache qui, comme ça, vient de véler et en fait le sang vient de l'utérus, mais vient salir l'urine, mais c'est juste parce qu'elle vient de véler. Ну, если кровь после недавнего отела, то это, в принципе, кровь, которая поступает из матки. Ага. Et l'autre solution, en fait, c'est qu'il y ait une infection de la vessie. Ага. А в другом случае это инфекция из мочевого пузыря. Voire peut-être même une infection des reins, et quand ça monte plus haut, après il y a même des petits morceaux des petits éléments blancs en fait dans l'urine. Ага. Или это может быть даже не мочевой пузырь, это может быть из почек, а иногда это могут быть и камни. Да, то есть, если это еще хуже. Voilà, donc c'est le deuxième geste, c'est ça qui est important, c'est le contrôle de l'urine. Ага. То есть анализ мочи тоже очень важно проводить. Voilà. Donc le troisième geste, en fait, c'est le contrôle de la mamelle. Так, третье это осмотр молочной железы. Donc on a beaucoup parlé ce matin de l'intérêt en fait de la qualité de la mamelle. Hein, qui Значит, donnera- осмотр вымя нужно обязательно, да, внешне, во-первых, оценить. qui donnera d'abord От состояния молочной железы будет зависеть качество молозива. et ensuite un bon lait ou beaucoup de lait quoi. Ну и количество молока, которое дает корова. Ну, хорошего молока или не очень хорошего. Alors pendant longtemps on imaginait beaucoup la mamelle de la vache seulement pour les vaches, enfin on focalisait beaucoup sur la mamelle de la vache seulement pour les vaches laitières. Ага. Mais en vérité, pour la vache allaitante, c'est là aussi que tout se passe et qui déterminera en fait si le veau sera grand ou pas. Но до недавнего времени в основном осмотр вымя проводился для молочных коров, а сейчас все-таки придерживаются мнения, что нужно осматривать и для мясных, потому что это влияет на состояние теленка. Donc sur la vache Angus, on a une particularité quand même, hein, c'est que on a une peau qui est noire partout et en particulier des trayons qui sont noirs aussi. Le bout de la mamelle qui est noir. Téton. Le téton. Значит, у коров породы ангус, в чем? Вы знаете, что она практически вся черного цвета, и соски у нее тоже черные. Donc c'est important parce que pourquoi la vache Angus en fait arrive à conquérir beaucoup de territoires dans le monde, c'est parce que le noir est plus résistant. Hein, c'est-à-dire c'est une peau qui est plus résistante aux parasites, on l'a dit, mais aussi plus résistante ici, par exemple au froid et aux gerçures. En fait. Дело в том, что, да, почему объясняется успех того, что ангусы распространены в разных странах, на разных территориях. Обычно коровы черного окраса, они более резистентны к разным негативным факторам, да, и укусы, и трещины, и климатические факторы тоже. Donc vous savez comme moi que en fait sur les vaches allaitantes on ne va pas tous les jours aller vérifier dans quel état est la mamelle, mais pour autant il faut savoir parfois s'approcher et aller vérifier, surtout s'il y a un déséquilibre ou si la vache, si le veau prend des coups de pied quand il vient téter quoi. То есть, может быть, осмотр вымени у мясных коров не надо проводить ежедневно, но нужно проводить тогда, когда у вас есть подозрение, что травма, то есть либо теленок пинает, либо еще какая-то другая причина. Donc là on a déjà 3 gestes. Значит, этот осмотр вымени это третий пункт. Что нужно? Вымя. Смотрите, вымя на состояние вымя. Oui, mais oui.
Le geste suivant, en fait, si tu l'as, Так, четвертое. on est du côté gauche, donc du côté du rumen, et on va pouvoir, avec le stéthoscope, en fait, on va pouvoir regarder en fait comment fonctionne le rumen. Vous vous rappelez le mot? Le rumen et donc comment fonctionne la chaudière de la vache. Так, мы с левой стороны. Что здесь находится? С левой стороны нужно. Рубец. Да, рубец. Вот, с левой стороны нужно смотреть рубец. И вы помните, что говорилось на сегодняшней встрече, что это источник энергии. Alors je suppose que peut-être certains utilisent déjà un stéthoscope, mais il faudrait écouter si certains n'ont pas l'habitude tout à l'heure. Я не знаю, вы используете стетоскоп или нет. En fait, on peut presque regarder un petit peu là sur la vache, mais là elle va être un peu stressée. En fait, nous devons avoir, en fait, il y a des mouvements dans le rumen et il y a un gros mouvement et un mouvement important toutes les minutes. То есть здесь практически каждую минуту есть, можно услышать движение. Et du côté gauche. Значит, вот с левой стороны можно прослушать все эти движения. Donc là, vous étiez au quatrième geste. Да, это был четвертый пункт. Le cinquième geste, en fait, c'est de contrôler à la fois le cœur et les poumons. Pятое – это сердце и легкие. Alors, forcément, c'est beaucoup plus facile aussi avec ça. Là, par exemple, au moment où il y a la grosse douche, la panse remonte. On peut presque le voir à l'œil nu. Ну, вот предыдущее, кстати, можно увидеть и невооруженным глазом, говорит, потому что двигается эта часть. Alors que là, il faut vraiment aller écouter. А вот сердце и легкие нужно прямо хорошенько слушать. Да. Alors, initialement, Потому что bien здесь sûr, движений вы не увидите. Ага. excusez-moi. Initialement, bien sûr, les gens écoutaient plutôt avec l'oreille. Maintenant, on peut le faire avec les instruments. Ну да, раньше, конечно, люди просто без стетоскопа слушали, сейчас используется инструмент. En France, nous avons par exemple beaucoup de pathologies au niveau cardiaque liées au fait que les vaches avalent des petits morceaux de fer et elles font des réticulopéricardites. Ну, у нас есть проблемы у животных с сердечной стороны. Они, к сожалению, заглатывают какие-то металлические предметы, и это у них Réticulopéricardite, да, voilà, vous connaissez ça. Voilà. Et je pense qu'en France, c'est beaucoup plus développé parce que nous avons beaucoup de clôtures. Nous Но n'avons видите, pas у de нас grandes часто étendues. это встречается, потому что металлические ограждения бывают, да, и кусочки какие-то они заглатывают. Alors j'ai vu que vous aviez Я так installé поняла, у вас тоже есть такая un berger électrique. электрический пастух. Проволока, у нас электропастухи и там проволока, и в основном вот с этой проволокой проблемы. C'est du fil, ça peut effectivement poser un problème. Poser un problème. Quoi. Et vous l'avez installé depuis plusieurs Давно années у вас стоит этот электропастух? Да, сначала с 11 Ой, года. depuis 2011. Depuis 2011. 12. Ouais, 11 ou 12, ouais. Et est-ce que vous avez eu des problèmes Было у des вас fois de fils qui cassent et aussi болезни donc de это vaches, заглатывали? Да, конечно. de Oui, vaches bah oui, qui ont on a rencontré. de difficultés. Mais voilà, c'est pas... Voilà. En France, c'est très fréquent parce que nous avons tous très peur et nous avons tous des très petits domaines. Donc on met un fil, deux fils, trois fils. Ну, у quatre нас fils. территория маленькая, поэтому все время ограждения ставим одно за другим, 2-3 слоя, поэтому, к сожалению, эта болезнь у нас часто. Et il y a toujours des petits morceaux avec, qui То есть cassent. осколки какие-то всегда есть, поэтому. Et nous perdons beaucoup de vaches. à cause И de у ça. нас по этой причине много погибает животных. Donc là, c'était le cinquième geste. Значит, это было пятое. Et après, le sixième geste, en fait, c'est de regarder la tête. Шестое, нужно смотреть на со стороны морды. Donc, on regarde à la fois autant le nez, Нос. hein, le nez. Осматриваем. Est-ce que ça coule? Что-то течет из него или нет. Ага. Les yeux, bien sûr. Глаза, конечно. Hein, voilà. Vous avez, par exemple, je trouve qu'on parle beaucoup de kératoconjonctivite au Kazakhstan. Я думаю, говорили о том, что есть проблема кератоконъюнктивита.
Est-ce que par ici aussi vous У вас avez бывает? ce souci ou- Кератоконъюнктивит бывает? Да, очень часто. Ouais, Souvent. Et quel est votre traitement? Что вы делаете тогда? Мы делаем блокаду, где-то вырубаем за глаз аллокаин и пиццелин пятерку вот сюда колем. Céline 5 qu'on va injecter ici. Потом завекшимась D'accord. Et du gel ou de la pommade aussi. D'accord. и повязку paupières наклеиваем, et un pansement. чтобы Et свет vous не mettez un поступал. pansement. D'accord. И внутримышечно оксицитрациклин. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Et il y en a d'autres qui ont l'habitude У aussi? других тоже, да, у вас встречается кератоконъюнктивит, кто работает? Non, pas. Нет? Ну, редко встречается у таких, у простых, у простых коров. Беспородных. C'est plus rare. У беспородных, в основном у породных. C'est plutôt chez la race. Angus, oui, c'est toi, je pense qu'on a bien. Et est-ce que du coup, alors vous savez que cette kératoconjonctivite, en fait, elle est collègue. Cette kératoconjonctivite, en fait, le germe c'est Moraxella. Ага. Ну, вы знаете, что да, возбудитель это рамораксала, Et en fait, elle est transmise par les mouches. и ее переносят мухи. Donc la mouche, elle vient sur l'œil, elle met des bactéries sur ses pattes et puis elle va sur une autre vache et puis elle remet les bactéries dans То l'œil есть de la vache. переносчик вируса, это, вернее, бактерии, это муха, которая садится на глаз, соответственно, оставляет свои бактерии, и так все коровы. Питается следует. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que vous utilisez parfois des antiparasitaires aussi donc Антипаразитные sur, средства используете? В пастбищный период мы по холке используем бутокс 7,5 с пуром. И 2 раза в год дегельминтизация, мерадок или дектомакс, или дектомиктин, есть вещества. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, très bien, très bien, très bien. Peut-être que. Alors pourquoi l'angus serait. Est-ce que l'angus est plus sensible? Je ne sais pas. Вы находите причины, почему чувствителен к этой болезни анус особенно? Породное какое-то, наверное. Pas sûr. Oui, peut-être, peut-être. En fait, ce n'est pas que l'angus. Hein. Nous, on en voit aussi beaucoup Нет, en France. Quoi. не только ангус на самом деле страдает, другие породы тоже. Mais les autres ont l'air d'en voir moins. Et hier, nous en avons vu quelqu'un qui avait des angus. И вчера, кстати, нам тоже говорили на 2 фермах, что ангусы страдают. Voilà, donc après, quand vous êtes là, après, il faut regarder aussi dans la bouche. Дальше, конечно, нужно посмотреть язык, рот. Donc voilà, et donc là, vous avez, avec la tête, vous avez le 6e geste. Значит, 6-й пункт – это рот. Voilà, donc l'idée c'est de se dire qu'il faut vraiment faire le tour des 6 gestes, parce que si on fait l'un mais pas l'autre, on peut avoir une erreur de diagnostic. Ну, вот эти все 6 пунктов надо совместно рассматривать и ни один не упустить, иначе не будет у вас полная картина. Et alors la petite différence qu'on peut avoir quand on examine en fait un petit veau, on a les mêmes, tout est pareil, à une exception près, c'est qu'on remplace la mamelle en fait par le nombril. При осмотре теленка практически то же самое, но уже не вы ими осматриваете, а пупок. Voilà, on devait en parler un peu ce matin, mais nous n'avons pas eu le temps. En fait, après le colostrum, l'ombilic est le premier endroit critique en fait chez un jeune veau. Но сегодня в нашей презентации мы больше говорили про молозиво, но у молодых телят надо смотреть еще на пупок. Alors je ne sais pas si, est-ce que vous voyez beaucoup d'infections du nombril? Есть у вас инфекции с пупка часто? Да нет, не сильно. Так. На 2000 телят где-то, может быть, штук 10 там, немного. Они у нас в основном телятся на пастбище, там сухо и проблем особо нет. Ouais. Oui, c'est ça, c'est l'avantage effectivement pour vous là des pâturages.
Ну да, это по отношению к нам, наверное, у вас плюс в том, что у вас сухо на глаз. Ça, par exemple, nous, on nous a dit, ben voilà, ceux-là, on les garde maintenant pour les humains. Вот. В связи с чем все-таки ученые приходят к выводу, что 4-5 поколение нужно использовать только для людей, а иначе, если вырабатывается резистентность, уже нечем будет лечить. Parce que, Человек. parce que malheureusement, on sait maintenant que quand on crée des résistances chez les animaux, au bout d'un moment, en fait, les mêmes germes des animaux viennent contaminer les gens et tout ça. Et donc, ce qui devient résistant pour la vache devient résistant pour nous. Et vous savez, enfin, vous ne savez pas, mais en France, il y a par moment des gens qui rentrent dans les hôpitaux qui attrapent des germes et on ne peut plus les soigner parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques assez puissants. Ну вот и получается, чрезмерное использование вот этих антибиотиков последнего поколения приводит к тому, что эти бактерии от человека переходят к животному и наоборот, получается, людей уже потом не можем ничем лечить. Поэтому решили, что ограничивать использование антибиотиков для животных вот, только первым-вторым поколением антибиотиков. Voilà, donc je compte sur vous tous, vétérinaires, pour écouter aussi ce message de dire qu'il faut utiliser les antibiotiques avec raison. Поэтому я когда с ветеринарами говорю, да, я всегда настаиваю на том, что и передавайте своим коллегам, не используем антибиотики. Et surtout à vous éleveurs ou à vos éleveurs, il faut leur expliquer que c'est vraiment important d'attendre le délai d'attente pendant lequel on ne peut pas manger la viande ou on ne peut pas boire le lait. Parce que sinon on a beaucoup de risques d'allergie en fait sur les gens qui vont consommer les produits. Ну и еще важно, да, что потребителю знать, если вы все-таки лечите животное антибиотиками, нужно в течение нескольких недель не использовать продукт, молоко и производные от этого продукта, иначе потом возникают такие эффекты, как аллергия. Voilà, donc c'est un grand message international pour tous les vétérinaires. Это все ученые, в принципе, сейчас стараются довести до всех ветеринаров. Et vous savez aussi que c'est un message peut-être encore plus pour les médecins, bien sûr. Et nous ne devons pas, nous, vétérinaires, porter toute la responsabilité, mais nous devons faire notre part de bonne pratique du médicament. Ну, за это сейчас, конечно, и борются врачи, которые работают с людьми. Естественно, вся ответственность лежит не на ветеринарах, но, тем не менее, наша часть ответственности в том, что людям доводить, что использовать такую продукцию нельзя в течение нескольких недель. Voilà, si certains ont des questions, sinon on peut écouter aussi la vache. Mais si certains ont des questions, c'est le moment où des discussions. Сейчас возникли? Если нет, мы можем, в принципе, послушать корову. Qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport à la problématique des antibiotiques Кстати, антибиотики. Что у вас, какое отношение к антибиотикам и как у вас используется? Как часто? Против ротокоронавирусов мы вакцинируем стельных коров перед отъемом. За 3 недели до отъема мы вакцинируем ротокоронавирусов. Ben voilà, en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui fait Наконец-то кто-то делает, кто-то мне про вакцинирование говорит. Voilà. En fait, même pour tout ça et même pour le respiratoire, est-ce que vous faites des vaccins? Респираторный? Бовилист, Виста, Oui. SQ. С пастереллезом она. Там инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея. Oui, d'accord. И там плюс пастереллез. Есть у них там 2, есть с лептоспирозом, есть с пастереллезом, мы используем с пастереллезом. Ben voilà. En fait, une des solutions majeures, en fait, c'est de passer par les vaccins. Est-ce que vous vaccinez dans vos vaccins, là, je ne comprends pas s'il y a du virus aussi, des virus. Там в вакцинах есть противовирусные, да? Respiratoire. И респираторные. Да, ну да, вирусный, там инфекционный ринотрахеит. Это Oui. вирусная диарея. Как же она по-английски? Потом
Парагрипп 3. Ah, mais c'est dans le Bovilis. Bovilis, Bovigrippe. Ah, ben voilà, très bien, très bien. Très très bon vaccin. Oui, bien sûr. Très très bon vaccin, bien sûr. Нет, это хорошая вакцина, говорит, да. Voilà, il faut, je pense que l'avenir va être, même si on l'a dit tout à l'heure, hein, ce sont des investissements, l'avenir sera dans ce type de Ну, vaccin. это вообще в будущем, наверное, будет самый главный подход именно через вакцинирование, через профилактику. Et vous arrivez à avoir encore des problèmes, même quand les animaux sont И bien даже vaccinés? если есть вакцина, все равно болеют животные. Да. Ну, небольшой процент, но да, есть. Да, quelque chose de répandu, mais Ça arrive parfois, quoi. Bon, mais normalement, ça protège quand même beaucoup, quoi. Да, ну, в любом случае, это позволяет заболевания избегать. Vous faites sur les tout petits veaux ou На seulement, маленьких телятах или постарше? Именно что? Вакцинирование. Все. От новорожденного и до- Телята с месяца, месяц, когда им исполняется, Les veaux à partir d'un mois и потом D'accord. ежегодно. et tous les ans. D'accord, ok, très bien. И коровы, получается, также тоже ежегодно. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent d'autres marques de vaccins А ou кто еще d'autres- какие использует вакцины? Ну, стандартные какие у нас в регионе? МК, сибирская язва. La lèpre. Что еще? Ah oui, la fièvre Натуральный octobre. дерматит, да. Ah oui, oui, oui. Нодулярный дерматит. Как? Нодулярный дерматит. Alors, la dermatite d'hiver, modulaire. D'accord, ça vous vaccinez. Вы тоже вакцины используете? Недавно, в этом году, да? Oui, surtout. Depuis cette année, d'accord. Mais vous vaccinez quelques cheptels ou l'ensemble Прямо des cheptels? всех или все поголовье или некоторых только? Нет, маточный. Или Всех? А, ну, lui, il dit... А вон всех используют. Вакцинируют. Как? С 3 месяцев. А, за 3 mois, monsieur. D'accord. Donc là, c'est une vaccination imposée par l'État? Это государство обязывает, да? Обязывает. D'accord. Donc vous allez faire le barrage pour que ça n'arrive pas jusqu'en Europe. А, это, наверное, для того, чтобы в Европу не распространялось. Travailler. C'est répandu sur l'ensemble du Kazakhstan ou seulement Это только в этом регионе или в области, или... Нет, во всем Казахстане? в этом году или с прошлого года это было? С прошлого года только ввели вот это обязательное вакцинирование. Но не по нодулярному дерматиту. Но Во всем Казахстане. многие очень против этого. Plutôt les régions du Nord, à partir de l'année dernière. Плохо la переносят. dermatite? Non, la Et dermatite. enfin, la dermatite nodulaire, mais beaucoup sont contre. А почему против люди? Плохо переносят в основном коровы, да? Le vaccin est très dur. Первый год после вакцины коровы начинали болеть. Donc, en fait, elle est tombée malade un an après. Егор, тебе D'accord. Elle tombait malade Болели de как? la- Что de la они? maladie, de la Они- dermatite. Думаете, это от вакцины? Или дерматит у них возникал? Да, как симптомы дерматита. Или симптомы, да. D'accord. Et vous aviez vu de la maladie avant de vacciner ou... А вы, получается, перед вакциной уже видели симптомы? Нет. Нет, да? Нет, voilà, c'est vraiment du préventif là qu'on vous fait faire. D'accord. Et je me rends pas compte ici, les vrais foyers où il y a vraiment de la dermatite noduleuse. Прямо c'est- есть очаги заболеваний, Sont так où? часто? Или где они вообще? В каких местах? Нет, не часто. В основном слабые коровы. Non, c'est plutôt sur les vaches affaiblis. Перикардиту не делать, можно попробовать это делать. Oui. Je fais comme ça et on voit si Да, и смотришь потом как. ce n'est pas très très précis. Ну, это не очень точно, на самом деле. Ну да. А в лечение, ну то есть пытается достать или это животное все-таки на убой? Bon, avant, j'essayais d'extraire, mais je ne le fais plus. Раньше пытались достать, и сейчас уже все не пытались. Ну, даже так. Nous, Non, Mais c'est pas. nous espérons, nous mettons les aimants. Мы пытаемся магниты использовать. Ну, они, по-моему, неэффективны. Да, Они как-то вот, ну, например, наши, oui, у нас ah oui. проволока, она обработанная, она не, Фил un peu, не non. цепляет магнит ее. То есть Ça attrape pas vraiment. не Vous берет. n'avez pas des gros carrés, des aimants gros et Нет carrés? квадратных больших у вас таких? Нет.
Alors nous, on a des très gros des gros cubes comme ça aimantés, et en fait, on donne les mains. Je vous ai expliqué que c'était courant, quoi. Donc en fait, presque toutes les vaches ont un aimant. У нас, у всех практически на каждой корове, потому что так настолько часто встречается, и вот эти вот квадратные магниты, они устанавливают. Et en fait, on le fait en préventif. Parce Ну, que, в смысле, не столько они лечат и вот достают, сколько предупреждают. Да, да. parce que là où vous avez raison, c'est que quand le fer a déjà piqué, Потому что если уже попало, нет, там уже практически невозможно. Да? Больше лишь избегает Я просто попадания. думал, может быть, операцию делают, может. Он здесь peut-être que vous les opérez. c'est beaucoup de travail et pas beaucoup de résultats. Ну да, это будет много работы и без результата особо. Donc, non. Donc je suis désolée parce qu'elles veulent à tout prix partir. Moi, je resterai volontiers. Я хотела бы, конечно, остаться, да, но вот нам надо по программе уже уезжать. Mais ce qui est important, c'est de vous remercier parce que votre vache a été très patiente. Но она терпеливая корова оказалась. Et autant que vous tous qui avez pu résister aussi dans le froid. Мы И выбирали. спасибо вам за то, что здесь стоите и мерзнете. Je repars en aimant beaucoup les vaches angus. Вот. Но в итоге, оказывается, мне ангусы нравятся тоже. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Спасибо. tous. Спасибо всем за внимание. Je suis sûre que vous connaissez autant de choses que moi. Я уверена, что вы знаете, наверное, много чего, даже я не знаю. Mais j'espère que les quelques réflexions que j'ai pu vous donner aussi sur, par exemple, les antibiotiques, la vaccination, vous devez comprendre que notre profession doit porter aussi des grands messages. Но я надеюсь, что я все-таки из своего опыта что-то новое вам рассказала. Ну и самое главное, что я хотела сказать, все-таки внимательнее относиться к антибиотикам, потому что наша задача – это предупреждать болезнь. Et par exemple, pour moi, ça a été important de me rendre compte que ces messages, qui étaient des messages vécus chez nous comme des obligations pour les vétérinaires, sont en fait des messages qui peuvent être portés au niveau international, parce que finalement, nous avons tous le même métier et nous avons tous les mêmes problèmes. Но вот и рекомендации, которые, в общем, мы используем от мировых ученых, я надеюсь, что они будут рекомендации также и для вас, потому что делаем общее дело. Donc nous devons avoir une vision internationale en fait de notre métier. Поэтому у нас, в принципе, общие цели схожие. Même si chaque jour, en fait, nous travaillons dans notre village ou dans notre ferme, il faut avoir une vision internationale de Но notre хотя métier. каждый из нас работает в своем хозяйстве, все-таки мы должны иметь общее видение проблем. Voilà, et je suis très fière d'être de votre communauté, d'être de votre groupe. Я сегодня поближе. Vous voyez, à cet endroit-là, c'est comme, ce sont des choses qu'on voit aussi sur les chevaux. Это то же самое практически у лошадей. Ouais, il y a un petit endroit où Здесь le вот poil va dans tous les место, côtés. где шкура вот она расходится немножко в обе стороны. Ага. Alors il n'y a jamais deux vaches pareilles. C'est-à-dire qu'elle c'est ici, parfois ça peut être ici, Но parfois у ça peut коров être может ici. быть немножко в разных местах. В общем, там, где идет по обе стороны. Ага. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un point en fait pour tranquilliser l'animal. В общем, эта точка, она позволяет ее успокоить немножко. Donc si vous devez toucher l'animal, il faut toucher ici. То есть, если вам нужно трогать животное, лучше его трогать с этой стороны. Alors la seule difficulté quand on utilise une cage comme ça, c'est que en fait, ne voit pas. Но вот из сложностей в такой клетке, то, что у нас корова не видит. Alors heureusement, elle est bien tenue, parce que sinon, en fait, il faut être ici, pour que la vache voit. И то есть хорошо, конечно, что она сейчас спокойно стоит, но вообще желательно, чтобы корова нас видела. Voilà. Chez nous en France, on commence à apprendre beaucoup comme ça les comportements, comment approcher des animaux. Un peu pour les vétérinaires, mais beaucoup pour les éleveurs ou pour le personnel. Ну, то есть, в принципе, во Франции учат и ветеринаров, как правильно подходить к животному, но в основном животноводов. Je pense qu'au Kazakhstan, vous avez beaucoup l'habitude des chevaux, donc vous savez beaucoup approcher les animaux. Ну, наверное, вы часто работаете с животными в Казахстане, особенно с лошадьми. Alors ensuite, ce qu'on pourrait essayer d'expliquer, c'est
comme moi, vous avez examiné sûrement beaucoup d'animaux, mais ce qui est important, c'est d'arriver à regarder un animal et de ne rien oublier, c'est-à-dire d'être sûr d'avoir tout regardé. Ну, при осмотре, конечно, желательно полностью осмотреть животное. Et comme outil, je vous l'avais expliqué, en fait, quasiment il n'y en a qu'un. Ну, из инструментов я вам показывала, да, C'est это le обычный thermomètre. термометр. Donc en fait, on a une approche qui se fait en 6 gestes pour examiner un animal. Et il faut faire tous les gestes, sinon si vous oubliez un, vous pouvez avoir perdu une information qui fera toute la différence dans le diagnostic. То есть при осмотре нужно сделать 6, обратить внимание на 6 пунктов, не забыть ни один из них. Voilà. Donc en premier lieu, en fait, ok. Ага. Во-первых, Donc en premier lieu, on prend la température de l'animal. нужно измерить температуру животного. Donc ça c'est le geste numéro 1. Так, это в первую очередь делается. Alors je vous... Et... Tout va bien. Ага. Температура у нее хорошая. Je vous rappelle que donc, la température nous sert donc, pour cet animal, mais qu'elle peut servir, je vous l'ai expliqué, pour déterminer le moment du vélage, qu'il est très utile surtout pour le jeune veau, qu'il faut savoir recontrôler au bout de 24 heures après sa naissance pour être sûr qu'il est à la bonne température. Значит, мы говорили с вами, что температуру важно измерять у той коровы, которая собирается телиться, уже почти готова, и у новорожденных телят. Et quand on est là, on en profite en fait pour regarder les boules des vaches. Ну и раз уже мы до этого дошли, давайте сразу посмотрим на помет. Voilà. Alors ce qui est important quand on regarde la bouse de vache, on sait ce qu'elle a mangé. Ну вот, когда рассматриваете помет, естественно, понимаете, чем она питается. Et en particulier, je vois que vous donnez du blé. Я так понимаю, что вы в основном зерном кормите. Да, она сейчас на стойло перешла. После пастбища перешли на стойло содержание. Ouais, c'est ça. Après les pâturages, maintenant, ils sont dans les bâtiments. Voilà. Alors il y a un petit, on peut remarquer qu'il y a un petit défaut puisqu'il reste des grains. Есть небольшие такие проблемы, потому что целые зерна. Il n'y en a pas beaucoup. Не так много, Mais quand il y en a beaucoup, on s'inquiète beaucoup de savoir si le blé est bien aplati. Et on voit que les grains, vous voyez. То есть, смотрите, важно, чтобы не было целых зерен в большом количестве. Le grain, s'il n'est pas aplati, il ressort et il est entier, donc il n'a pas été mangé. Ага. Смотрите, значит, если они целые, не переварила. Et donc des fois, chez d'autres éleveurs, si on en a beaucoup, en fait, c'est que la machine ne fonctionne pas. Значит, у нее там бывают проблемы с пищеварением, да? Et que tout ce qu'on donne, en fait, ça va nourrir les oiseaux, mais pas la vache. Bouge В pas. итоге этим питается, получается, не корова, а птицы, которые слетаются на помет. Alors, tout à l'heure, je vous racontais aussi, ne pensez au prélèvement pour regarder les parasites. Также мы обсуждали с вами паразитов. Alors, de la même façon, quand on parle pour les parasites, en fait, il ne faut pas les ramasser les bouses par terre. Il faut les ramasser ou juste quand elles tombent, ou aller les chercher, mais pas par terre. То есть, когда помет вы анализируете, естественно, не надо подбирать тот уже, который упал на землю, а либо у коровы прям напрямую, либо когда в момент испражнения. Et pas par terre parce qu'on peut ramasser d'autres parasites. Потому что уже на земле понятно, что есть другие паразиты. Et ce n'est pas le bon résultat. И результаты у вас будут неправильные. Voilà. Et donc le premier geste, en fait, donc, il est à cet endroit-là. То есть вот первые действия начинаем с этого места. Après, ce qui est important, c'est de vérifier
la vulve, Мгм. Дальше нужно посмотреть, в каком состоянии вульва donc l'appareil génital, et de regarder la couleur. и цвет. Alors ici c'est aussi important parce que comme c'est une vache qui avait lait depuis 15 jours, on peut constater qu'il n'y a pas d'écoulement purulent ou... Да, ну то есть оцените на цвет, на состояние, потому что недавно отелившаяся корова. On peut voir aussi qu'il y a dû y avoir un vélage facile parce qu'il n'y a pas de déchirure. Ну, разрывов нет, надо, наверное, как бы понимать, что хорошо прошел отел. Voilà. Et si vous voulez venir voir, mais c'est très rose. Et donc en fait, on l'entend très très bien avec le stéthoscope, c'est-à-dire que quand on posera tout à l'heure l'appareil, je vous ferai écouter, en fait, ça fait... Да, то есть через стетоскоп можно хорошо услышать как раз движение сюда. Donc ça fait ça, et toutes les minutes, en fait, il y a comme s'il y avait une grande douche. Звук напоминает, если бы душ, да, с льющейся водой примерно, с Et ça, большим et ça напором. recommence. Voilà, et ça en fait il faut regarder à la montre la régularité. Ага. Ну и нужно, лучше, если у вас есть часы, вы можете посмотреть, с какой частотой она звуки, да, повторяет. Donc, bon, alors, il faut que je dise ça. То теленок, он маленький, поэтому его, конечно, осматривать легче. Ага. Et ce qui est primordial en fait, c'est pas seulement de regarder, parce que des fois on peut avoir quelque chose qui pend, mais c'est seulement une hernie. Значит, нужно обратить внимание при осмотре, чтобы это была не грыжа. Et comme peut-être des fois on ne voit rien et en fait on a une infection à l'intérieur dans le veau. Ну, то есть пупок важно осмотреть, чтобы не попала вовнутрь инфекция. Est-ce que alors vous en voyez pas beaucoup, mais est-ce que vous les traitez? Est-ce que vous avez eu besoin? Бывают у вас проблемы с да, в 10%? 10 на 2000 голов. Да что вы делаете, когда инфекция пупка? Ну, антибиотики и внешняя обработка, спрей. Там как бы оно так не особо что-то, ну прям критическая ситуация, просто там, ну, как начинается, там может быть где-то чуть-чуть гной там бежит за черевица. Это все обрабатываешь спреем, антибиотик пролонгированного действия и все. Et par exemple, quelles sont les pathologies que vous rencontrez le plus? Какие патологии вообще в целом больше всего встречаются у животных? Ну, основное это глаза. Les yeux. Кератоактивит это основное. И в зимний период пневмония. Зимний Pneumonie, период. quoi. Et vous avez des pneumonies sur des animaux de quel âge en fait? Пневмония чаще какой возраст? Телята до года, где-то мы отъем делаем 6 месяцев, вот где-то примерно с 6 до года, 6 месяцев до года, это больше всего. У нас отъем приходится на октябрь, это сейчас октябрь-ноябрь, и получается такая погода, и еще стресс от того, что отъема, и накладывается определенное. Donc quand on est là à l'automne, vos veaux, ils ont quel âge majoritairement? Значит, к этому времени, к октябрю, примерно им среднего. 5-6 месяцев. 5-6 mois, oui, d'accord. Alors il a très bien expliqué hein, les pathologies. Je vous ai expliqué ce matin que en fait il n'y avait pas beaucoup d'immunité qui passait de la mère au veau en ce qui concerne le respiratoire. Mais on a plutôt la difficulté après sur des veaux, voilà, quand il y a le stress en plus au moment du sevrage, comme il a bien expliqué, et le fait aussi de les rassembler en lot. De les remettre en lot. Non, ça donne du stress. Ну да, вот, кстати, про стресс вы правильно говорите. Вот сегодня утром об этом говорилось, что, к сожалению, корова теленку не передает особенно систему, да, иммунитет против респираторных заболеваний. Плюс еще стресс отлучения, плюс то, что они в группах теперь находятся с другими телятами. Наверное, на этом фоне развивается болезнь легче. Ага. Donc la difficulté qu'on rencontre en fait sur les pathologies respiratoires, et ça je pense que vous êtes tous concernés ou tous impliqués,
c'est que en fait, on a à la fois des virus et des bactéries qui interviennent, quoi. Ну, сложность лечения респираторных заболеваний, то, что здесь одновременно и вирус, и бактерии. Alors, vous savez que la bactérie, on peut la combattre avec l'antibiotique, mais que le virus, il n'est pas détruit en fait par les antibiotiques. Ну, вы знаете, что бактерии лечатся антибиотиками, в случае вируса наоборот. Да? На вирус антибиотики не действуют. Mais la complexité, en fait, dans le cas des pathologies respiratoires, c'est que, en fait, toutes les vaches, même en bonne santé, ont des bactéries, en fait, ici, là, dans le nez, dans le haut du nez. Все животные и вообще люди в носовой пазухе имеют бактерии. Des bactéries comme Pasteurella, par exemple. Pasteurella. Pasteurella, например, ага. Voilà. Ça veut dire que si on faisait un prélèvement dans le nez de cette vache, on trouverait des Pasteurelles. То есть, если сейчас взять даже сделать забор, у здорового животного будут эти бактерии присутствовать. Mais on ne trouverait pas de virus. Но вируса нет. Bon. Mais si un virus arrive, en fait, à la fois lui, il contamine tout l'animal jusqu'au poumon. Значит, когда животное подхватывает вирус, оно передается через вот эту пазуху и до легких доходит. Et en même temps, il crée un tel déséquilibre que il y a des bactéries ici dans les sinus qui peuvent aussi se développer. То есть здесь вот в синусах существующие бактерии, они начинают развиваться под воздействием вируса. Par contre, quand on a une attaque qui n'est que bactérienne, en fait, c'est un développement ou d'une nouvelle bactérie qui arrive, ou de la bactérie qui arrive, plus de la bactérie qui est déjà dans le sinus. А если в случае, когда у нас заболевание связано с бактериями, то одна бактерия накладывается на другую, да, и в таком случае уже антибиотики. Mais donc, ça explique que dans les deux cas, que ce soit viral, primairement viral ou primairement bactérien, en fait, on a besoin des antibiotiques pour lutter contre les maladies respiratoires. Получается, в случае респираторных заболеваний, когда вирус уже встречается с бактерией, нужно по-любому использовать антибиотик. Si vous comparez par exemple avec le jeune veau quand il a de la diarrhée. У молодняка, например, который страдает от диареи, si c'est une diarrhée qui est due à un virus comme coronavirus ou rotavirus, значит, если возбудителями диареи является коронавирус или ротавирус, en fait, c'est seulement, par exemple, le rotavirus qui l'embête. Et en fait, vous pouvez guérir votre veau sans mettre d'antibiotiques. То есть, если у него проблема только в ротавирусе, можно не использовать антибиотик. Donc et si il est attaqué par une bactérie, par contre, là, il faudra des antibiotiques. А если еще добавок бактерий, тогда нужно обязательно использовать антибиотик. Donc ça veut dire que pour le digestif, on peut soigner avec ou sans antibiotiques, mais pour le respiratoire, il faut presque toujours passer par l'antibiotique. То есть, если диарея или кишечные какие-то заболевания, не всегда применяется антибиотик, если же респираторные, то практически всегда. Alors je vous parle de tout ça parce que au Kazakhstan, comme en Europe, en fait, nous avons le problème de l'utilisation des antibiotiques, nous avons le problème des résistances, nous avons le problème des allergies aux antibiotiques. Donc notre profession vétérinaire va avoir le devoir de diminuer l'utilisation des antibiotiques et de mieux adapter en fait de ne les utiliser que s'ils sont indispensables. То есть проблема в чем? Эта проблема встречается и в Европе, и в Казахстане, как я правильно понимаю, слишком частое использование антибиотиков. Поэтому антибиотики в результате что? Это может быть и аллергия, и на этом фоне вырабатывающаяся резистентность к антибиотикам, поэтому нужно очень осознанно подходить. Alors pour revenir un peu à votre problème par exemple et aux problèmes qui concernent tout le monde sur les problèmes respiratoires, en fait il faut comprendre que
avant d'être malade, il y a à peu près 2 jours d'incubation. Мгм. Vous savez traduire ça? 2 jours d'incubation, et puis où vous ne voyez rien. Puis un jour où la température commence à monter, mais le veau va assez bien encore. Но в случае респираторных заболеваний, вы знаете, есть приблизительно с момента заболевания 3-дневный инкубационный период, то есть вы практически бессимптомно проходит. А затем вы видите уже, что начинает ослабевать животное. Дистанция на каком диаметре? Да-да-да. Каждый год он приходил, получается, он к нам пришел с Актау, с запада Казахстана. И каждый пастбищный сезон, когда начинали лед мут, он потихоньку переближался к нам. Сперва в Актюбинскую область, потом и вот уже в Кустанайскую область был в прошлом году. И государство приняло планы по вакцинации всех поголовья, чтобы как бы остановить эту инфекцию. Ok, d'accord. Et vous utilisez un vaccin qui est fait par les Kazakhs? Это казахстанское производство? Нет, кенийского. Какого? Кения. А, ну, Кения. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Bon, utilisez-le bien, on verra après si on en a Ну, вы besoin. попробуйте, потом скажете. Уже попробовал. Ну, и все-таки не нравится, да? Не нравится. Ils ont, voilà, bon, ben écoutez, je garderai en Я mémoire. запишу тогда. Voilà. Et bon, je sais pas, est-ce que certains veulent écouter, est-ce que certains n'ont pas l'habitude d'écouter et veulent écouter Нет, je pense que ce sera vous. Allez. Alors attendez, je vais regarder d'abord si tout va bien. Hop là. Но она живет здесь. Это какая разница? Может, это из последней. Нет, точно нет. Потому что